azia mel khup mai ole chipai vek ule tuntuma chuan engine ri hnok lam kan en ho do nanga engine helai vela hen ri chet set hi om thina kan ngai thla photang o masapera chuan ai chiang rồi gần là lúc còn ô anh nó có khác ăn lâu shit thế kan riêng helang heng lai về là kan bị chết chết chang chuan ari lâu đây chang lẽ aron ria chang lẽ rồi đấy khát tiếng kan om thina rin cái này á hey bearing thalo gì himo engine chung bearing thalo athena chuan ari char no ka siam char amaro chu athena chuan achangin ri no garon siama chang re de khát tiếng kha an thina bearing thalo po hi achat lo dan ji hi aron thak ve thina ni ti lai kha kan soi do hi kan sia kan honganga lai bor vela hian kan chekanga nge kan thil so do ni o ala thi thak ngai chu lai hi honanga ya timing sprocket vel timing chain vel kha phelangai siamo lai chunga mi kha chon lai tapet cover hi kan phel bokanga chon lai hi hon keu ngai ve bokamo nó thịt sầu dễ lòng ô This timing akan dapat don nih. Timing akan danga. Ya ta changhian. Ta changhon herang mo. Chete. Di khan timing oma timing sẽ đủ cái nằm xuống helai marking green khu oma helai hin green om boka lai hi anh zone che hi timing chu ni o chuan heng lai veli phelle ngai a phelle zung ang okay thì ngang thiệt thà khu lai mi khu kem sát bearing te jok khu lak chua boi thak le chia ta chuanin ta chuan ahma a MT15 ta siam kha aman thei kan ringa hi ama ro chu 80 ni ta azu khol theng pha ve lo ta chuanin hei rot mangin kan siam chop le a po cho huna kan ron tilang ngamo chuan
a thol hu lo na han he hian liver hing kan no bok ta chuan la hian rot hi ka koi kom sa ta hian we khat vel ka chu do popa ron chuak me ke le lam atanga sei tong khan so ti lam tong le lam patanga chut let nam si lo mo he tiang bearing ho hi ya siam chop dan la hi kan mu ve re reng chu o hei hi te hi ni chuan a mor hi te siam ve hi ngai ta ku aba theina tur kan ti khuan grindering ka siam chopa ti chuan ti khuan ka thun ta ni khu a thol em ta var huang me ku khumia khuan liver kha ki hian no tot le ta ni ti khuan anh cặp lát à chuan phi chuộc thầy ta ni cái là chế độ mấy thế nó sớm độ mấy thế cụ tin đầy lâu hiên nó thìn xíu mà hi lâu bú nghe hay tiết thìn bộ hiên anh thà cái ngã ari smooth var thầy tu ra ngay là hi sao chịu bây giờ nè anh lâu ngày lai nè size cái size đúng em ó around 5v3 MTT vel ai ka chuan engen yang man hi alian feta 6002 manga tu sei tong han di lar an lo nei si lo wa maro chu bearing thadok nei tim ken bearing hi engine chung mana chuan ka fak khop mai tim ken hi 6002 hi zani somriat manania crankshaft engine main bearing ang apo man tlak viau ni tim ken hi o ka mang fo to me tim ken hi engine main bearing crankshaft bearing kan ti khang lai phei chu thak mai thelo ni thak tu chung ai tu la phel dar zak khangai ni chu wang chuan engine main bearing man tur ero hi chu ngam to man uluk a tha thayang ber zoram kan huwa a tha thayang ber man kha a tha ber ani so kan vu ang chuan camshaft a bearing lian zok hi ka thak boka hi a lui ni a zani somruk pahni manani at athara hi around 5v3 MT ten pro khan ain tiat reng ani 6009 size ani a lokal dorang achun heting ang achung ko zawang hi awang khop nei tim ken apo omlo leituram lo ni tim ken te chuam pesa tim ken kan mangchak zok amo ni taka chuan an fit kho manga ri si chakam tok khop mai khu te khu athar kan fit chi tim ken amo bearing cha chuan hi a hlui kha ni ta phone atang hin siat phat hengem ka selawa chu tia thin po hian bukral ral to nei ni tiang bearing te he tianga thin po bukral ral to chuan thalo ve le ti kha siat thei tamo chuan a vel kan rem kho manga ari ti kan ngai thla sawang ole te khang kan fit sowa ari ngai thang azia mel khup mai researcher ha are tamak mai tu na ri chon mo estator pama tharu khan ari cher clear kham thina
mà cái chuyện escalator pama thà đồ han repair clear te repair sắp đấy cả chang nha rồi ông mà chang in ốm lâu thìn à tiếng phèo chu nè tu nãy chuyện Asia ta khóc mà đủ thứ sao mà chuyện rồi còn am bộ cả apanin thắc về là đủ thứ sao mà nè chân chú rồi còn am bearing khát chết in chết tắc tắc hàng abu khét về to ama rồi chú tu nãy tan chuyện cắt thắc rồi đón lâu à kami buộc chết khan ri asiam về em arong 5v3 anga khát chuyện mt te anga khát chuyện engine asat nu khan atira chon repair siam chuang lo engine asat nu han repair siam thei tlat me arong 5v3 de mt a kha chuan tuna buklek ang vela son mo tuna buklek a hian asiam vera mt kha ka chian du wang rokar am hlui kha ka mang le photani chu ka en thla chho le dona tun dan chu kan thak chin chu om zia om khop mai ti la kha chiang tong karon soi ani a chuanin hei hi bearing kan thak pahni te khan ni ta kem sak bearing ve ven ni a hei hi alian zo ka ni a hi te zo ka ni a kong ro a sil khop mai engine smooth lawa hei hi ngai bike hi MC018 te ani to a sang hi som pahni model ning ka sia so lo chuan chu ngai to ula kum som pali na amang me ka cái tiếng thì thắc ven hun to lúc to cái này xây tông khăn này tụm masala làm tên anh nghen ankol ulu kem oil ten thắc tham khá anh mà asiat lo va anh ankol ulu vak lo ti zong khá asiat chu ni me masala chong ten anh ulu cái ngắm ti theng khan anh ấy to tham phe ni chu wang chuan thắc hun về to sim sewa upato bearing hi chatuan dai dan siam lo ti kha siat tur ani atiang engine parts le uneu te hi ti khan kan du tok le photang o ti hian ka start kan khal ve langa enge rocker arm bearing booklet khan ri fg a hian ri hnawk engine sat fe nuwa repair ka ti han siam chuak ve rengem ti la de kha chian chhonga cái nào cái đó sấy lệ tu ra thì po ngay ta vậy là tu nó tan chuan tu tok photang